Kažu da postoji selo negde u Poljskoj, kao i sna, šarenije od bilo čega u Evropi. Nisam izdržala, morala sam da proverim. I da, blizu je Krakov. I tako počinjemo priču o Krakovu. Nalazimo se u starom gradu. Sve je tu, crkva, kočije, kamen, istorija i zabava. Dobrodošli na Rinek Gluvni, glavni trg Krakova. Kažu da je jedan od najlepših srednjovekovnih trgova u Evropi. Statua glave na glavnom trgu u Krakovu zove se Eros Vendato ili Eros sa povezom ili Eros zavezanih očiju. Tu je Sukjenice, nekada pijaca za trgovce tekstilom, danas puna suvenira i zanatskih radnji. Pored toga, crkva Svete Marije, trubač koji svira svaki sat, stara gradska kula, spomenik pesniku Mickijeviću i ispod svega muzej ispod zemlje. Da, bukvalno ispod trga. Krakov je poznat po specijalitetu sa guskama, jer je guska ovde deo tradicije, još od srednjeg veka. Nekada su je jeli kraljevi, a danas je omiljena delicija u mnogim restoranima. Ne možemo da ne primetimo da se u svim suvenirnicama prodaje porcelan. Krakovski porcelan je čuven po svojoj izradi i tradiciji, sa finim detaljima i prepoznatljivim dezenima, koji spajaju klasično i moderno. Pravi su suvenir koji nosi deo poljske umetnosti sa sobom. U Krakovu ima toliko konja jer su kočije važan deo turističke ponude, ali i tradicije. Konji su tu da ožive duh grada i vrate nas u prošlost. Vožnja kočijom u Krakovu nije baš jeftina, ali nije loše pokušati da spustiš cenu. Cenkanje je ovde standard, pa zašto da ne? Kad zakoračiš u muzej Krakova, kao da ulaziš u vremeplov. Tu prvo srećeš Kazimira III. Velikog, kralja koji je svojim vizijama napravio od Krakova ono što je danas, pravi biser Poljske. Njegove ideje i zidovi koje je sagradio još stoje, a u muzeju možeš da vidiš kako je grad rastao baš u njegovo doba. Pripadao je dinastiji Pjastova, čija je uloga u poljskoj istoriji slična ili identična ulozi dinastije Nemanjića u srpskoj. S tom razlikom da Nemanjići nisu naša prva dinastija, dok Pjastovi jesu prva Poljska. Dalje, tu je priča i o kraljici Jadvigi Anžujskoj. Jadviga Poljska ili Jadviga Anžujska je bila kraljica Poljske, ali sa zvaničnom titulom kralja i jedna je od najznačajnijih ličnosti u poljskoj istoriji. Ona je posebno značajna za Krakov, jer je taj grad bio centar njene vlasti, ali mesto gde je ostavila duhovni, obrazovni i kulturni trag koji se osjeća i danas. Kanonizovana je kao svetica 1997. godine. Be Happy Museum u Krakovu nije klasičan muzej, već pravo mesto za uživanje i smeha. Ovo je interaktivni prostor pun šarenih i kreativnih instalacija, gde posetioci mogu da se igraju, eksperimentišu i stvaraju svoje jedinstvene uspomene. Od svetlosnih soba do zidova prekrivenih jarkim bojama i zanimljivim motivima. Svaki kutak je dizajniran da probudi dobar osjećaj i zabavite na neočekivane načine. Ovaj muzej nije samo za fotkanje, već i za uživanje u momentu, opuštanju i vraćanju jednostavnoj radosti. Možeš proći kroz sobu ogledala, upasti u bazen sa sunđerima ili u kadru sa šarenim lopticama ili se pak izgubiti u lavirintu boja i svetla.
Pred vama je Vavel, dvorac koji vekovima čuva priče Krakova i Poljske. Nalazi se na brdu iznad reke Visle i vekovima je bio kraljevska rezidencija. Ako je neko vladao Poljskom, velika je verovatnoća da je ovde spavao, jeo i kovao planove. Dvorac potiče još iz 11. veka, ali kroz vreme je dograđivan, pregrađivan i popravljan. Pa danas ima miks gotike, renesanse i baroka. Zvuči kao haos, ali izgleda moćno. Ovde su živeli važni poljski kraljevi, uključujući i Jana III. Sobijeskog, čoveka koji je zaustavio Osmanlije kod Beča. U kraljevskim odajama možeš da vidiš originalne flamanske tapiserije iz 16. veka, koje su preživale čak i pljačkanje od strane nacista. Ima i kolekcije oružja, kraljevskih dragulja i portreta kraljeva koji ti gledaju pravo u dušu. Ispod dvorca je pećina, zove se Zmajeva pećina. Legenda kaže da je ovde živeo zmaj koji je gutao sve redom, dok ga jedan obućar nije prevario. Dao mu je ovcu punu sumpora. Zmaj se napio vode, eksplodirao i od tada mir. Danas ispred pećine stoji statua zmaja, koja svakih 3 do 5 minuta izbacuje vatru. Nema trikova, pravi plamen uz senzor. Pored dvorca je i Vavelska katedrala. Tu su krunisani i sahranjeni mnogi kraljevi. Ako se popneš na toranj, možeš videti i čuveno Žigmundovo zvono, teško 12 tona. Kada ono zazvoni, cela zemlja zna. Zvono Žigmunda zvoni samo u posebnim trenucima, kao što su izbori, smrt pape ili nacionalne tragedije. Vavel nije samo dvorac. To je mesto gde možeš da vidiš istoriju, legende i dobar pogled, sve u istom kadru. Ulaznice se plaćaju po zonama, ali pećine i dvorište su često besplatni. Vredi svake sekunde. Glavni gradovi Poljske kroz istoriju bili su Gnjezno, Poznanj, Plok, Krakov i današnja prestonica Varšava. Krakov, grad sa skoro 500 godina titule prestonice Poljske i srcem kulture. Ovde je osnovan najstariji univerzitet u zemlji, gde je Nikola Kopernik učio. Glavni trg je nekada bio najveća srednjovekovna pijaca u Evropi, a ispod njega skriva se mreža tajnih hodnika i tunela. Legenda o zmaju sa Vavela možda nije samo priča. Neki veruju da je inspirisana pravim stvorenjem, možda krokodilom. Svake godine hiljade lampiona lete na reci Visli, tokom festivala Vijanki, donoseći želje i sećanja. I dok je Evropu često rat rušio, Krakov je uspeo da sačuva svoju lepotu i istoriju netaknutom. Tu je apoteka pod Orlom, koja radi od 16. veka. Savršen dokaz da Krakov voli da čuva tradiciju. Krakov miriše na krakovski đevrek. To je pecivo u obliku đevreka, ali sa hrskavijom korom i blagim ukusom soli i maka. Ne propustite da probate pirogi, punjene knedle koje mogu biti slatke ili slane. Za prave mesojede tu je poljska kobasica. Tradicionalna kobasica koja dolazi u raznim varijantama, od dimljenih do kuvanih. Ako ste za nešto neobično, probajte žurek, kiselu supu sa kobasicama i kuvanim jajetom. Služe je čak i u hlebu umesto tanjira. Za dezert probajte sernik, poljska verzija cheesecake-a ili makovjec, rolat sa makom. I naravno, ništa ne ide bez gutljaja kompota, kuvanog voća u slatkom soku ili čaše piva iz lokalne pivare.
Ovde eksponati nisu iza stakla, oni lete. Ovde ti leptir može sleteti na glavu dok posmatraš kako se drugi rađe iz čaure. Dobrodošli u Muzej živih leptira u Krakovu. Ovde žive tropske vrste kao što su plavi morfo, atlasov leptir i zebra duga. Pravo šarenilo prirode. Ne, leptiri ne žive samo jedan dan. Tako sam ja mislila, ali mnogi žive i po nekoliko nedelja i meseci. Na kraju osjećala sam se kao da su tu leptiri samo zbog mene. Lagano su mi sletali, praveći mali spektakl samo za moje oči. Kuća atrakcije u Krakovu nije samo jedno mesto. To su različite lokacije razbacane po gradu. Svaka sa svojom temom i pričom. Karte se kupuju zasebno, za svaku sobu ili atrakciju. Ili možete birati paket od 4, 6, 9 ili čak 13 atrakcija, u zavisnosti od vaših interesovanja i vremena. Svaka soba pruža jedinstveno iskustvo, od misterije i istorijskih zagonetki, do fantastičnih priča i vizualnih efekata. Ovo je to selo zbog kog sam došla u Krakov. Zove se Zalipje. Do Zalipja se iz Krakova može stići autom za oko sat i po vožnje. Ali ako nemaš sopstveni prevoz, stvari se komplikuju. Javnim prevozom moraš kombinovati voz do Tarnova, pa autobus ili taksi do sela, što može potrajati i više od 3 sata. Mi smo uzeli rent-a-car. Na prvi pogled, obično poljsko selo. Ali kad kreneš da šetaš ulicama, shvatiš da je ovo selo potpuno drugačije. Kuće su prekrivene šarenim cvetnim šarama, od fasada preko prozora, ograda, pa čak i bunara i štala. Sve je ručno oslikano, i to ne samo jedan zid, nego cele kuće, kao da su izašle iz bajke. Priča o ovom posebnom ukrašavanju počinje jednostavno. Žene u selu su pokušavale da sakriju mrlje od dima i čađi na zidovima svojih kuća. Umesto da okreče zidove, uzimale su četkice i crtale šarene cvetove. Vremenom, to je preraslo u pravu umetnost. I danas su ove kuće pravi umetnički dragulj. Jedna od najpoznatijih umetnica je bila Felicija Curiljova. Njena kuća je danas muzej i pravi je raj za oči. Unutra su šareni cvetni motivi svuda, po zidovima, plafonu, vratima, pa čak i na šporetu. Ona je podigla ovu tradiciju na viši nivo i njeno ime je vezano za Zalipje kao simbol ove umetnosti. Svake godine, u maju ili junu, u Zalipju se održava takmičenje o oslikavanju kuća, koje se zove Malovana hata. Tada svi u selu uzmu četkice i dodaju nove boje i šare na kuće, jer ova tradicija živi i danas. Ako se nađeš u Zalipju u to vreme, moći ćeš da vidiš ovo selo u punom sjaju, kao ogromnu paletu boja. Pored oslikavanja, u Zalipju možeš učestvovati u radionicama slikanja tradicionalnih motiva. Naučit ćeš kako da praviš svoje šare i možda poneseš kući jedinstveni suvenir koji si sam napravio. Tu je i tradicionalna poljska hrana, koja se služi u lokalnim domaćinstvima, a tanjiri su često takođe oslikani. Zalipje nije veliko, ali ono što nudi je jedinstveno i teško da ćeš negde drugo videti. Kad prođeš ovim selom, imaćeš osjećaj da si zakoračio u živi muzej. Selo koje priča svoju priču kroz boje i cvetove. Iako si već u Krakovu, ovo je definitivno izlet koji ne smeš propustiti.